Okay, so let's start the objective level 1 questions of chemical kinetics. So, first question. पूरा बेसिक लेवल जीवा. Okay, मैं तुम अगर ऑप्शन रखिबी तो मत आंसर कहबो. Chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with a 1 2 3 4. Which one will be the answer? Rate of reaction. What will be the solution? The rate of the reaction. Okay, so chemical kinetics is a branch of physical chemistry which deals with the rate of a chemical reaction. Okay, so 4 is correct. Second one, the slowest reaction among the following is. Which one of the following is the slowest reaction? Please mute where the noise is coming. Okay, so which of the following is a sorry slowest reaction? ए जगह slowest reaction कोड है वो. देखो एटा एसिड बेस रिएक्शन. एटा भी एसिड बेस. हाँ ना नहीं. ए जगह मिथेन अच्छे एटा NO अच्छी. मिथेन ऑक्सीडेशन और NO ऑक्सीडेशन. तो तांको भीतर ये क्या हबो? Slowest कोड है वो. The ionic compound reaction is very fast, but the covalent compound reaction is slow. If the more bonded rearrangement, it will time taken will be very low. ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହଉଛି ଅଧିକା CH4 ଅଧିକା ବଣ୍ଡ ଅଛି ତ ଏଇ ଜାଗାରେ C ଆଉ H ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନେଗେଟିଭ ଡିଫରେନ୍ସ ବହୁତ କମ. ତେଣୁ ସେଇଥିଲାଗି ଏଇ ଜାଗାରେ ତାର କଣ ହଉଛି ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ଅକ୍ସିଡେସନ ହବାଟା କାର୍ବନ ମିଥେନ ଅକ୍ସିଡେସନ ହବାଟା ବହୁତ ସ୍ଲୋ ପ୍ରୋସେସ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ. ଏରେ ପିଲାମାନେ ଜିକେ ଟାଇପ ର क्वेश्चन କିଛିଟା क्वेश्चन ତମେ बुक रे पाइबो किछि क्वेश्चन बुक रे पाइबोनी किछि क्वेश्चन बुक रे नाही जोडा नीट रे पडुची. ओके, तो से वाला क्वेश्चन मैं तुमको एटे दउची. को व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए फास्ट रिएक्शन एट लैबोरेटरी टेंपरेचर? जानिछ एटा जानिनो याकू तबे बदे पढि नथियो को जगह रे ताको मने रखो ए जगह रे. देखो फैक्ट होजी कोन, इफ द रिएक्टेंट्स आर मोर आयोनिक इन नेचर देन द रिएक्शन इज वेरी फास्ट. ओके, तेणु जो जो रिएक्शन बहुत फास्ट होइथिबो तेणु से रिएक्शन को मु कोन करबी से सेगुडा को रूम टेंपरेचर रे आराम से ही जिवे. ओके, बुझि होछ ना नहीं? जानि पाछ तो ଆଜ୍ଞା ସାର୍. की पॉइंट गुडा को सब मुंडा रखिबो. Read the question. Increases. ନା decreases. कौन हबो? The rate proportional to concentration of the reactant. तेणु कौन दे जगह under a given set of experimental condition which with increase in the concentration of the reactant ର concentration increase करले कौन हबो? The rate of the chemical reaction increases. Rate proportional directly proportional to concentration of the reactant. ଆଜ୍ଞା ହଁ ନା नहीं? ଆଜ୍ଞା. भूली जाउछ ଆଉ ଦେଖ ତାପରେ.
एगोटा 30 सेकंड क्वेश्चन पढ़ला भीतर आंसर आसिया कथा Sir, number of collision increases. देखो ए जगह कौन होची इन ए केमिकल रिएक्शन द इफेक्टिव collisions results in the formation of the product. Okay, the effective collisions are caused by the attractive molecules. Okay, sorry, activated molecules. The activated molecules are formed due to the lower activation energy. तो जहार activation energy कम थिबो तार activation molecule टा से easily activated complex टा easily formation हबो जार activated complex टा easily formation हबो सार product formation टा एते easier हबो. Okay, तेणु Again, आंसर कोन हे जिवो 3 three. कोन आसले this one is okay the increase in the concentration. Then 6 number question. Straight line. Which With one? Then स्ट्रेट लाइन होती है second. स्ट्रेट लाइन कौन negative slope. Rate proportional to temperature हो ना नहीं तो rate constant Again. will be equal to rate by कौन reactant to the power n तो मैंने कौन आसे जगह रे काका भीतर ग्राफ करे अपन पहुंची तो कौन k represents the rate constant of a reaction L when log k is plotted against 1 by t तो log k if k टा अछि log 1 by t against रे नेबी तो it will be a कौन straight line with a constant negative slope. Okay, इंक्रीजेस Increases. Decreases. how it decreases? Okay, question is with the increase in the temperature the value of the rate constant of a reaction generally कौन हबो rate constant direct proportional to temperature relationship गुडा को हेले डायरेक्ट मन रखियो कोइछ rate constant proportional to temperature बोले reaction rate टा constant बढ़िबो. Again. ऑप्शन 3 C sir. Third. Very good. What are the question? Now answer. C to D. सर भाबिलो 4 को A to D माने A रू D जे तुम rate Second. determining Na, step बाहर करबा na, sir. so which is what is the rate determining step of the reaction what is rate determining step A to B. Second. सर A to B A to B why A to B देखो A to B ठीक अछि किंतु A to B कोन पे your सर answer is A correct that A A to B to B. सर कारण हमर कोन बस बस त माने K1 जते reaction. कम रेट कांस्टेंट जते कम हबो कोन हबो Action रेट set कांस्टेंट slope. कम हबर माने कोन मैंने रेट डिटरमाइनिंग स्टेप टा स्लो स्टेप टा तो सकते मैं K1 बस बस कंप्लीशन so if K3 is greater than K2 K1 then K1 is the slowest and K3 is the कोन fastest.
ହେଇଗଲା। सर 3 टा चेक करे आंसर। स्लोप माने कोन हमर जा रिएक्शन स्लोप टा कोन रेट ना नहीं डी डी कंसंट्रेशन चेंज इन टाइम तो रे तार कोन से रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट कांस्टेंट इट changes with time so rate of the reaction should be mentioned in a given point of time okay ତେଣୁ କଣ ହବ rate of the reaction at a particular time t ଜାଣି ହଉଛି ନା ଜାଣି ହଉନି ଆଜ୍ଞା ତ sir. ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କଲେ ଏହା ଆସିବ ପଢିଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଷ୍ଟେପ ଦଉଛି फास्ट टा सर आंसर फास्ट टा ଟିକେ ଆଗରୁ କହିଥିଲି କଣ ହାୟର ଦ ରେଟ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ k that means more is the completion of the reaction ଏ ରିଆକ୍ସନ କଣ କହିବା x to y ହେଲା k1 y to z ହେଲା k2 ତ ଏଇ ଯେଭଳିଆ ରିଆକ୍ସନ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ରିଆକ୍ସନ କଣ କହିବା ଜାଣିଛ ନା ଜାଣିନ Then ଯଦି ଜାଣିନ ତାହେଲେ ଜାଣ ଏ ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ଆମେ ସବୁ କହନ୍ତି କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରିଆକ୍ସନ କଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ଆର୍ କଲ୍ଡ କନଜିକ୍ୟୁଟିଭ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ମନେ ରଖ second decreases as the reaction proceeds. the rate of a chemical reaction always କଣ ହବ decreases along the time ତନେ ରିଆକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ବଡି କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଯିବ କେମିକାଲ ରିଆକ୍ସନ ଟା ରେଟ୍ ଟା କମି ଯିବ ରେଟ୍ ପ୍ରୋପୋର୍ସନାଲ ଟୁ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଯଦି କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ କମିଲା ତାହେଲେ ରେଟ୍ ବି କମି ଯିବ सर मोलिकुलर molecular मास mass Molecular mass. ओके sir Sir, option A fast option sir. Time of the time reaction. haba हार्ट टा सर टाइम ऑफ द रिएक्शन Both concentration and time. both concentration and time Both
different time. Sir, option That 3. third Third टा theta. सर फास्ट टा Decreases. Decreases. ଦେଖ এই ଜାଗାରେ ସି କହିଲ କଣ ପାଇଁ କହିଲ for an in there is irreversible chemical reaction the concentration of the product irreversible okay ଦେଖ Yes. ପ୍ରଡକ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଦେଇଛି ତ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁବେଳେ ବଢିବ ତ ଡିକ୍ରିଜ ତମେ କଣ କହିଲ ଜାଣି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଯଦି ମନେକର ଆଜ୍ଞା ରିଭର୍ସିବଲ କଣ୍ଡିସନ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ବି କମିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଏଟା ଇରିଭର୍ସିବଲ ପ୍ରୋସେସ ଅଛି ନା ତ ପ୍ରଡକ୍ଟର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁବେଳେ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ सर फोर टा fourth टा which option फोर सर it does not alter the rate of a reaction does not alter the heat of the reaction okay ତେଣୁ ତା ଏଣ୍ଡୋଥର୍ମିକ ନେଚର କିମ୍ବା ଏକ୍ସୋଥର୍ମିକ ନେଚରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବନି ସେ ଏନର୍ଜି ଅଫ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ ଏନର୍ଜି ଅଫ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଟ୍ ବି ହ୍ୟାମ୍ପର କରେନି ଇଟ୍ ଓନଲି ଆଫେକ୍ଟସ ଦ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଏନର୍ଜି ଓକେ ତ କାଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ କାଟାଲିଷ୍ଟର କାମ ହଉଛି ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପାଥ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯୋଉ ପାଥରେ ଗଲେ ଆମର ଆକ୍ଟିଭେସନ ଏନର୍ଜିଟା ଲୋ ହେଇଯିବ ବୁଝିହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ କାଟାଲିଷ୍ଟର କାମ ହଉଛି ଇଟ୍ ଲୋୟର୍ସ ଦ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଏନର୍ଜି ଓନଲି ଇଟ୍ ଡଜ ନଟ୍ ଆଫେକ୍ଟ ଦ heat of the reaction it does not affect the energy of the reactant it does not affect the product of the react energy of the product of the reactant it's the energy of the product सर थर्ड टा तो देखियो सॉल्यूशन कंडीशन आसे या तने को हाफ dno is equal to do2 तने dno टा केते हिजबो 2 into o2 हिजबो तो ऑप्शन 3 will be correct very good
सेकंड टा सेकंड है सर। सेकंड है सर। Very good. activation energy. Again, question को author भलसे पढ़ो. The rate constant of a given is given by the equation k is equal to 8 into e to the minus a by 8, which factor should register a decrease for the reaction to proceed more rapidly. Okay, you are correct. The activation energy will be the factor. Because rate of the reaction is inversely proportional to activation energy. Activation energy बढ़िले reaction rate टा कमी जिवो. जदि activation energy टा कमी जिवो, ताले reaction rate टा बढ़ी जिवो. Ln फटाफट. log a कौन हबो? लॉन ए। Intercept. Ln RN equation. K is equal to a into e to the minus a by 80. तो दीपर साइड ln नेले कौन हबो? Ln k will be equal to ln a minus a by 2.30 फास्ट की. है स्लोप पचारछि कि से पचारछि ना इंटरसेप्ट. sir तो ln इंटरसेप्ट के हबो? तो एटा हला k log के, और यदि मन करो ये भीतर मैं ग्राफ ड्रा करूछि, ताले इंटरसेप्ट मोर जगह के हबो? अरे के एटा y इक्वल लॉग mx प्लस c रे c टा इंटरसेप्ट लॉग ना. तो इंटरसेप्ट के आज्ञा आसला? log a एटा जे log स्लोप a और log एटा हो जबर कोन इंटरसेप्ट. आज्ञा sir log a हबो ना ln a हबो ln a माने log a to the base e. टू सर हाफ। सर ऑप्शन 3। ओके. तो रेट हो जी फर्स्ट ला रेट इज इक्वल टू k k into a जानि छे. तो एटा जतल 2 r हो जे केतल हो जे एटा हो जे कोन 4 r होची होना ने. त माने ए जगह कोन होचे जगह रे एटा एटा हे जो गोटे एक्स ए जगह कोन आसी. तो ए जगह एक्स टा वैल्यू बाहर करियो ना. एक्स टा केते आसी? दुटा को डिवाइड कर दियो. 1/2 इज इक्वल टू a by 4a to the power x, माने 1/4 to the power x. तार 1/2 to the power 1/4 root over 1/2 आसीबती की. तो केते हे जिवो जगह रे एटा x will be equal to 1/2. सर या पूर्व क्वेश्चन टा टिके एटा ना या पूर्व टा एटा आज्ञा बुझियलानी. ना log a ना ln a सेटा टे कंफ्यूजन अरे एटा एक्चुअली ln a आंसर हबा. एटा ln a एटा जे एक्चुअली log a टा से लिखा है मन log b e टा देखियो को मन छाड़ दे भूल जाई छै. गोटे मिनिट. तो ए जगह रे ln अरे सर ln लॉग 10 और ln
log x to the base e ओके तो एठे मो एठे 8 बेस तरे e टा छाड़िबाकू लिखियाको भूली जाइछि ओके एठे e टा छाड़ देछि log x to the base e ओके व्हिच विल देवर ए अर्थ सर होछि एठी एटा तो 2.303 टा डिवाइड हे जाइछि ना तो log base 10 हे जिवो ना हां तब ए तार एटा आंसर ए जगह तार आंसर टा ए जिवो कोन एटा log तो देखो पिले आमे आमे ए जगह कोन होछि आमे लॉन हमको पचाछि इंटरसेप्ट तो इंटरसेप्ट हम फार्मूला एटा पढिछे कि log k जनरल फार्मूला हमर मुंडरे अछि 2 a by 2.3 r t log a by हमको log a तो हम एटा पढना ना k a into e to the power minus e a by r t दीपोट साइड में ln नहीं जिबा तो ln k will be equal to ln a कौन है जोड़ा माइनस e by ये भाई r t आरटी तो e by आज्ञा r टा होजी मोर ए जगह कोन एटा होजी मोर स्लोप आज्ञा ओके तो ln आज्ञा एटा होजी मोर कोन एटा होजी इंटरसेप्ट ओके तो जनरल इक्वेशन एटा थिला मुंडरे नै जायछि एटा को कन्वर्ट हे जायछि एटा को भूलले 2 by माने ln टा को log रे कन्वर्ट करिक ले जायछि ओके आज्ञा सर जो देथु हमें तन कोन लोन को हां प्रिपेयर ऑब्वियसली करबा तम ऑप्शन में जहा थिबो आइदर एटा ln a अछि बुझौछ ना नै जदि log रे थिबो ताले log रे नबो बुझौछ ना नै आज्ञा तम ऑप्शन में जहा थिबो एटा आउ तो किछ ऑप्शन नै ना आउ किछ अछि कि अलग ऑप्शन रे ए आज्ञा बळे ए रिएक्शन गला First order reaction. फर्स्ट ऑर्डर एटा हम कोन कोन थिरा को स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन जानत विषय रे आज्ञा स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन जेतले गोटे सब्सटेंस को एक्सेस नहीं जानती जहार एक्सेस नहीं जाय थाए तार रेट ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन दैट सब्सटेंस ओके तानो आज्ञा रेट विथ रेस्पेक्ट टू दैट सब्सटेंस विल बी जीरो तानो एक रेट विथ रेस्पेक्ट टू बी इज जीरो एंड विथ रेस्पेक्ट टू ए इज 1 सो इट विल बी a फास्ट ऑर्डर रिएक्शन इसको इसको हम बोलते हैं स्यूडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन अर्थात Third. Mole inverse left second inverse. Sir, third. आठ सर तो फार्मूला है या liter per mole to whole to the power 1 minus sorry liter per mole whole to the power 1 minus sorry n minus 1 second inverse or liter to the n minus 1 mole to the power 1 minus n second inverse तो पकाओ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन खाली n जगह 2 पकेर अछि काम सरला Sir, 2. वेरी गुड
Sir, 1. ଭଲରେ ଭାବିକି କୁହ, ତଥାପି ଟାଇମ ଦେଲି। Sir, na 2 ହବ। Sir, NaOH ଯୋଉଟା alkali। ସେଇଟା ଦିଟା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା 100 ଟାଇମ୍ ଓକେ ଦେଖ ଏଇଟା ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବ। ତମେ ଜାଣିଛ ସାପୋନିଫିକେସନ ଅର୍ଡର 2 ହବା କଥା। ଦେଖ କଣ ଦେଇଛି, ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଦ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଅଫ ଦ ହାଇଡ୍ରୋଲିସିସ୍ ଅଫ ଆନ୍ ଇଷ୍ଟର in presence of NaOH is rate is equal to K into Easter NaOH. If the concentration of NaOH increased by 100 times than that of Easter, माने देखो এই জায়গায় तुमको कंफ्यूज এই জায়গায় করিছি কোন NaOH ର concentration କୁ 100 times নেই যায়, মানে তাକୁ concentration ଟାକୁ কোন করছি এই জায়গায় the concentration of NaOH is increased 100 times. ओके ता माने Easter ର concentration ଟା ଉପରେ ସେ डिपेंड करूनी। अरे हो ना नहीं, ଯାହାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଯାହାର ମାନେ କଣ ଯାହାର କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଟା ବହୁତ ଅଛି, ସରି NaOH ର NaOH ର ଆମାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ଅଛି, ଯାହାର ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଯେତେ ଅଧିକା ହେବ ମାନେ ଯାହାକୁ ମାନେ କଣ NaOH ଟାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସେସ ନେଇ ଯାଇଛି, ବୁଝାଉଛି ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଏକ୍ସେସ ନେଇଛି ତାର ତାର କଣ ହବ, ସେଟା ସିଡୋ ଭଳିଆ ବିହେଭ କରିବ, ମାନେ ତାର ରେଟ୍ ଅଫ ଚେଞ୍ଜ ଡଜ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ ଦ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ଟେଣ୍ଟ। ଆରେ ହଁ ନା, ତାର ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଡଜ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ ଦ concentration of that reactant species, is not it? ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ନେଇଥିଲି A ଆଉ B, ମନେ ପକା A ଆଉ B ନେଇଥିଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ହଉଥିଲା, B କୁ ଏକ୍ସେସ ନଉଥିଲି, ତ ରେଟ୍ ଡଜ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ B। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଇଷ୍ଟର ଆଉ NaOH ଅଛି, NaOH କୁ ମୁଁ ଜାଗାରେ ଏକ୍ସେସ ନେଇଛି, 100 ଟାଇମ୍ସ ଏକ୍ସେସ ନେଇଛି ଇଷ୍ଟର ଅପେକ୍ଷା, ହଁ ନା ନାଇଁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ, ତେଣୁ rate of the reaction does not depend upon the concentration of NaOH, so that the reaction will be a fast order reaction. Okay, ଆଜ୍ଞା। क्वेश्चन कंफ्यूज କରିବାକୁ ତମେ ଟିକେ ବାଟ ଛାଡିବନି, କାରଣ ତମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତମେ କନଫ୍ୟୁଜ ହବ ନା ହବନି। ଦେଖ ପहिले ମୁଁ ତମକୁ ଏଠି ଯାହା ବି ରିଆକ୍ସନ ଦଉଛି ନା, क्वेश्चन ଦଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ବେସିସ ରେ ଦଉଛି, A B ଦେଖ AB2 ଏଇ ଭଳିଆ ଜେନେରାଲ ବେସିସ ରେ ଦଉଛି। ତମକୁ ଏକ୍ସାମ ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ क्वेश्चन ଆସିପାରେ କୋଉ ଭଳିଆ କହିଲ, ଆମର ପୁରା କଣ ଆମର ଗୋଟେ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଇକି ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥିବ, ମନେକର NO2 O2 ଏଇଭଳିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ ମଲିକ୍ୟୁଲ ଦେଇକି ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥିବ। ତମ ଜେନେରାଲ ବେସିସ ରେ ମନେ ରଖ, ମଲିକ୍ୟୁଲାର ବେସିସ ରେ ତମେ ଆରାମ ସେ କରିଦବ। କୁହ Sir, 1. First. Sir, fourth ଟା देखो फास्ट को सिंपल कथा देछि कोन, व्हेन ए मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप ए रिएक्ट टू मॉलिक्यूल टाइप बी इन ए सिंगल स्टेप रिएक्शन माने AB2 फॉर्मेशन होछि। अरे हो ना नहीं, देखो गोटे ए रहिला बी दीटा रहउछि, नेति दीटा बी सते रिएक्शन करले B2 होबो ना सिंगल स्टेप रे, हो ना नहीं। Yes, sir. तने A + 2B गिव्स AB2, हो ना नहीं। एटा नेति जनरल रिएक्शन मुड रे एटा आसिया दरकार, हो ना नहीं। तो मु कहली नाइट्रोजन टा हाइड्रोजन सହିତ रिएक्शन करिकरी गोटे स्टेप रे से अमोनिया फॉर्मेशन कला, तो आमे ताको बैलेंस न करियो ना नहीं। এটা হচ্ছে ফার্স্ট আকো ইকুয়েশন কো ব্যালেন্স করিয়া, এটি যে সিঙ্গল স্টেপ রিঅ্যাকশন তাহলে কোন হইଯିବ রেট প্রপোর্শনাল টু কোন হইଯିବ k ইনটু First. 8a b ର স্কয়ার, কাম সরলা according to law of mass action। Third টা Sir, option C. first order
जीरो 0 0 Sir, 4. Third. Third, sir. Second, sir. सेकंड Second. Sir, fourth, sir. Sir, fourth, sir. Sir, 4. Sir, last. Option 2. सर सेकंड Sir, first, sir. Okay. Sir, second. Sir, ଏଇଟା ଟିକେ ଆଉଥରେ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବେ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମ ଏଇ ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନ ରେଟ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ k into 8 ଅଛି। ଏଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ। ହଁ ନା ନାଇଁ? ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ପାଇଁ ରେଟ୍ ଅଫ ଦ ହାଫ୍ ଲାଇଫ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ସନ ଡଜ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ କନସେଣ୍ଟ ଟି ହାଫ୍ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0.693 ବାଇ k। ମାନେ ଏଟା କାଲି ବି କହିଥିଲି ଇଟ ଡଜ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଆଜ୍ଞା, ଇନିशिয়াল କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ଅଫ ଦ ରିଆକ୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା। Incorrect, please. ଇକ୍ୱେସନ ଦେଇଦେଲି ଏବେ କହିପାରିବ କୋଉ ଅର୍ଡର ରିଆକ୍ସନ ହବ?
सेकंड डायरेक्ट ऑर्डर अछि सिंगल स्टेप रिएक्शन देली बेटा ऑर्डर कोन हिजिबो टू मन रखियो टू ए बेला क्वेश्चन पचा दो Cl2 रो डिकम्पोजिशन क्लोरीन Cl2 भांगिले कोन हो गोटे क्लोरीन हो गोटे ऑक्सीजन हो तेणु ताको बैलेंस करियो देखियो तापर जोडा होछ हैला आज्ञा सर तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सब एग्जांपल दे देथिबो किंतु यदि तुम एमदी क्वेश्चन देला तुम जानिबो जे एटा सब सिंगल स्टेप रिएक्शन इंडिपेंडेंट फास्ट सर ऑफ ए फास्ट सर 2 सर टू ऑप्शन 2 सर सेकंड Sir, second. सर फास्ट तो फास्ट ऑर्डर सर फास्ट अच्छा यार आ गोटे एग्जांपल दे परियो सुडो फास्ट ऑर्डर रिएक्शन रो जोटा हम कोर्स रो अछि सर गोटे तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर आउट इज इन्वर्सन ऑफ केल सुगर हैला किछि गेस करी कहि परिबो जगह रे व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फास्ट ऑर्डर सर जीरो देखो ए जगह रेट रो वैल्यू सब समान अछि हां चेंज हेनी फास्ट ऑर्डर ऑर्डर रिएक्शन को इक्वेशन एटा विलियम इक्वेशन मन पड़जु तो काली कहि देली फास्ट सेकंड
Fast. First एकदम actually. क्वेश्चन इज मोलेकुलर ऑफ द रिएक्शन कैन बी नोन बाय गोटे रिएक्शन ना मेकानिज्म न कले तार कोटा स्लो स्टेप क्यों जानिबी बुझियोस तो Yeah. you have to be very sure about the answer ठीक okay ठीक Positive sure. सीटा सेकंड था Second. जान नथियो कोलिजन थ्योरी पिला माने देखो सबले कोन हो ना एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल केस रे एक्टिवेट हुए तो मन सबले मन करो देतले दुईटा मॉलिक्यूल थिबो मिनिमम दुईटा मॉलिक्यूल कोलिजन न हेले जाय कि हबनी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के माने मॉलिक्यूल ये ही परिबनी तेणु कोलिजन थ्योरी जे सेम हो डिफरेंट हो जाहि हो दुईटा मॉलिक्यूल पई ही दुईटा मॉलिक्यूल भीतर ही कोलिजन हबो होना नै अरे बाडे हबा माने धक्का हबा पे जने तमे एकुटिया जीव रास्ता रे एका सह धक्का हबो मन कर तुम रास्ता एकुटिया जाओ तुम धक्का का सत हबो केही नांदी गछ पत्र केही किछि नाही कुआडे तुम एकुटिया रास्ता रे धक्का हेई परिबो कि तो धक्का होया पई तुमको आउ जण लोक दरकार कोलिजन पई दी जण लोक दरकार होना नै तेणु कोलिजन आज्ञा टा सर सबले दुईटा पार्टिकल भितर सो इट इज ए बायोमोलिकुलर रिएक्शन एटा सिंपल कथा क्वेश्चन देखो पचारिथिला थरे एटा एमएस रे Decrease the activation energy. सेकंड था सर याको पूरा मुंडे रे फसे कि रख it depends only upon the nature okay activation energy depends on the nature of the reactant but does not depend upon the concentration temperature pressure ତେଣୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଜମା ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ କାଲି ବି ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ଲେଖିଛି ପ୍ରେସର ତ କନସେଣ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ ତଥାପି କାଲି ପଢିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ କି ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିଲି ଡଜ୍ ନଟ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅପନ୍ ଦ ଟେମ୍ପରେଚର ମନେ ପଡୁଛି ତ କାଲି କି ପଏଣ୍ଟରେ କହିଥିଲି आज्ञा ନୋଟ୍स ଦେଖିବ 0 सर 0. 0 ଏଟା କହିଦେଲି କଣ ଆକ୍ଟିଭେସନ ଆମର del H will be equal to activation energy forward minus backward ମନେ ନାହିଁ अरे
ଏଟା ଆଉ କୋड ଗୋଟେ ପସିଗଲା ଏଟା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଓକେ ପିଲା ମାନେ ଏଟା ଟିକେ ରଙ୍ଗଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ ହେଇ ଯାଇଛି ଏଇ ଜାଗାରେ ଏଟା ଭୁଲ ଭାଲ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଛି ଓକେ ମାନେ ପଶି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ଲାଇଡ ଗୋଟେ ପଶି ଦେଇଛି ଭୁଲ ହେଇ ଯାଇଛି କପି ପେଷ୍ଟ କୋड ଗୋଟେ ଭୁଲ ହେଇ ଯାଇଥିବ ଏଟା କେବଳ ଜିରୋ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମାରି ନଥିଲି ଲେଖି ନଥିଲି କିଛି ଏଇ ଜାଗାରେ Sir, फास्ट होगा कि सर इटली କହିଲେ अरे ये कहीं पसला है जगह रे अरे लेकिन टिके ए फिगरटा बोधे भूल इंटरप्रेट ହେଇଛି ଏ ଜାଗା ଦେଖ ଶୁଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ କଣ log ଆମେ ପକେଇବା ଯେ କେମିତି ବାହାର କରିବେ ଦେଖ k1 ଅଛି k2 ଅଛି log k2 by k1 ଫର୍ମୁଲା ଅଛି log k2 by k1 is equal to କଣ ହବ ମାନେ a by 2.333 r ये बाय 1 by t2 आज्ञा minus 1 by नंबर t1 वन ହେଲା ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ରୁ ଆମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ କରିପାରିବା ଓକେ तो এই জায়গায় যদি মনে কর দেখো এই জায়গায় জিনিস কেମିତି ডাইরেক্টলি মনে রাখিব এই জায়গায় দেখো দিয়েছে কোন when the rate constant k1 of the reaction is found to be double k1 টা ডবল হচ্ছে কা অপেক্ষা k2 অপেক্ষা তখন অ্যাক্টিভেশন যাହାର k মানে তার কোন অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ফার্স্ট t2 - t1 তখন এই জায়গায় অ্যাক্টিভেশন এনার্জি তার কমি ଯିବ ওকে তো ফার্স্ট সেকেন্ড যাହାର এই জায়গায় সেকেন্ড অ্যাক্টিভেশন এনার্জি ଅଧିକା হবে ফার্স্ট অ্যাক্টিভেশন এনার্জিটা কমি ଯିବ using a activation catalyst fast the rate of the reaction can be increased rate of the by in general all by the factors except पचारि देखो except बुझे होछ ना नहीं ଆଜ୍ଞା लाइक फास्ट क्वेश्चन फास्ट काम होची क्वेश्चन को भलरे पढ़िबा activation energy फास्ट विदाउट ग्राफ एटा तुम करि परिबनी କେନ୍ଟା ग्राफ मने पका थ्रेशोल्ड एनर्जी कोडा थिला इंटरनल एनर्जी ओके ସେକେଣ୍ଡଟା ହବ और तुमरो एक्टिवेशन एनर्जी सेकेंड ସେକେଣ୍ଡଟା जानि परछ तो सर ଆଜ୍ଞା ସାର୍ yes sir देखो छोट छोट जिंस रु तुम सब जिंस कवर करि पर एगुडा जदि ग्राफ न जानिबो एगुडा करिबो भारी डिफिकल्ट हे जिवो केते जिंस मन रखियो तमे एटा फॉर्मेशन ऑफ ए प्लस बी पचारिछ माने कोन बैकवर्ड रिएक्शन तो बैकवर्ड रिएक्शन डेल एच हम जानि कोन एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू डेल एच ताले कोन हो को ग्राफ मने पका बैकवर्ड पचारिछ फॉरवर्ड रिएक्शन जानिछो डेल एच जानिछो तो कोन हो ए जगह रे d आता प्लस for बस जहा कहलो से अरे रे 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 रे
पिला माने याकू नेग्लेक्ट करो ए जो पार्टा जो ये हो जाइए ताको नेग्लेक्ट करो ओवरनाइट काम कला बेले कोड टिके एपट सेपट हो जाइए खाली टिके एको नेग्लेक्ट करो तो आंसर हम हमर कोन ई ए प्लस डेल एच ओके एटा गोटे क्वेश्चन टाको एटा ये हो जाइए पूर्व गोटे ए क्वेश्चन पचारि थिले अच्छा एटा तो कहि परिबो फटाफट threshold energy यस threshold energy threshold energy. almost zero मन रख एको बुझछ ना नहीं रेडियो एक्टिव रिएक्शन माने कोन जे स्पॉन्टेनियसली निजे निजे रिएक्शन हबो तबे माने न्यूक्लियस टा निज भीतर तमे निज भीतर हमर गामा हमर न्यूट्रल पार्टिकल न्यूट्रॉन गुडा को डिकम्पोज हे कि से कोन हबो ना बीटा पार्टिकल अल्फा बीटा गामा रेडिएशन से प्रोवाइड करियो एटा कोन हम कोन रेडियो एक्टिव डीके ओके तो इथमे एक्सटर्नल एनर्जी दरकार पड़े तो एक्टिवेशन एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 First, yes sir अरे 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 बुझेला इट इज द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन माने एतिकी इफेक्टिव कोलिजन पार्टिकल गुडा को रेडी अछंती कोन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करिया पे द फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन माने कोन देखो सेम वर्ड डिफरेंट मीनिंग तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव एलिमेंट इफेक्टिव कोलिजन रो हेइथो मॉलिक्यूल मानकर किछि फ्रैक्शन माने जो माने कोन एनर्जी बैरियर को क्रॉस करिया पे अछंती तांको माने कोन e टू द माइनस c बाय rt बुझला आज्ञा sir. ताको मने रखो तुमको जान नथिबो ओके जदि as temperature increase double dot kinetic energy molecule increase so number of the effective collision increase करे ओके तण एटा को एटा नंबर और फ्रूटफुल कोलिजन जोटा कहंती इफेक्टिव कोलिजन से डबल हे जिवो एटा एनसीईआरटी लाइन रे अछि एटा पूरा क्वेश्चन ओके threshold energy of a chemical reaction always depend upon the nature of the reacting species से टेम्परेचर पर डिपेंड करबनी प्रेशर पर डिपेंड करबनी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करबनी कि कोलिजन पर डिपेंड करबनी मन रखो एटा को ए लाइन तक पूरा पूरी मन रखो एको inversely Second term. less Less. less
second ଟା Okay, so we have covered 67 questions of level 1. Okay, तो आमे level 1 रो 67 क्वेश्चन कवर करले माने आमे तथापि एथिरे आमे केमिकल काइनेटिक्स रो पाखा पाखी 60 टू 70% नीट लेवल रो कांसेप्ट आमे क्लियर हे गले। ओके, बुझियोस तो ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସାର୍ ତମକୁ ତମର ଫାस्ट कथा होची नीट रे तमे जहा भी जते पढुचो सबु अधिका जिंस तमे केते क्वेश्चंस करूचो। ओके, जदि तमरो क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी और टाइम कंज्यूमिंग एबिलिटी अधिका रहुची then it is easier for you to crack the NEET. Okay, so thank you and we will see Thank tomorrow you, at sir. 4 p.m. Okay, आमे काली आमे आउथरे 4टा बेलू को देखा हबो। काली मु तुमको बोर्ड रे क्लास नेबी। ओके, काली 4टा बेलू को देखा हबो। ओके, so thank you and see you in the next class. Thank you, sir. thank you sir Thank you all.